Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw bi Sigika Foba bɛna hakili jagabɔ fɛn min kan o de ye bingani wale min cayalen don ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma ko o sababuya bɔlen don ko juman de la walasa ka kuma kan ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ale ye Bubakar Bokomi ye ale ye politikiko dɔnba ŋana ye Bukari Sangare ale bɛ baara kɛ ɲininikɛso la min tɔgɔ dalen don ko Institut d'études de sécurité ISS de Bamako ani Mamadou Konate ale bɛ nɛgɛjuru sira la n'o ye ayiwa cabinet de conseil donko o ɲɛma don ani lakana kow fana dɔnba Nganado Nere Mohamedou Touré aw bɛ lajɛlen danse. Le grand dialogue. Ayiwa bingani wale fagali attaque minnu bɛ ka kɛ Mali kɔrɔn fɛ a camancɛ la Mali fantan naani bɛ lajɛlen na ko bɛ ka mɔgɔw lasiran ayiwa kɔsani na min yɛrɛ kɛra indelima n'o kɛra sababu ye ka maa bɔnɛw ni na maa minnu ka ca ni maa 50 ye ayiwa malidenw bɛ ka ɲininkali caman tɛngu o la Bubakar Bokoum nin wale jugu minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma e ye faamuyali jumɛn de sɔrɔ nin ko la? Yani i ka kuma jaabi n bɛ foli ni tasibila kɛ ka yira k'a fɔ bi na an dusukun kamilen don kosɛbɛ ka sababu kɛ tiɲɛni mun kɛra donc an bɛ Alahu Taala deli Ala ka hinɛ o la k'a yira fana jamanadenw kan ka tasibila kɛ k'a yira k'a fɔ tiɲɛ na bi na an dusukun kamilen don donc Ala k'o la hinɛ k'o dayɔrɔ suma o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a yira k'a fɔ bibi na maliyɛnw kana siran an ka armée cɛfarinw b'an bolo u ni foli ka kan parce que bibi na n'i y'a ye i b'a fɔ ko mɔgɔ fagara a sɔnna ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la donc o ye cɛfarinya ye ka taa fana ka jɔ saya ɲɛ k'i nin bɔ faso kama donc mɔgɔw kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn donc n'an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka kuma caman fɔ an hakili la o tɛ kuma tilennenbaw ye ten nka n'i ye jateminɛ kɛ nin gɛlɛya bɛɛ ye gɛlɛya sugu jumɛn ye faamuyali fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'i y'a mɛn i bɛ kɛlɛ kunbɛn i k'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ jubaju ye mun ye kɛlɛ in yɛrɛ a sera ma cogo di Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi mun de don an y'a fɔ jihadistes an y'a fɔ terroristes an ye MLN ko kuma fɔ an ye fɛn caman fɔ mais bi na est-ce que an man ka sigi ka jateminɛ kɛ n hakili la an ka ɲɛmɔgɔw ka baara fanba y'o de ye n'an b'a fɔ ma réflexion stratégique donc a kan bi u k'a fɔ an ɲɛna kɛlɛ in yɛrɛ kun ye mun ye Mali yɛrɛ an bɛ kɔlɔlɔ jumɛn kɔnɔ ni m'o ɲɛfɔ adamadenw ɲɛna donc o kun ma dɔn fɔlɔ mais faamuyali tɛ ka sɔrɔ a la parce que n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ɲininkali caman kɛ aw kodɔnbaw la o kɔrɔ ye k'a fɔ an ma faamuyali de sɔrɔ a la donc jamanadenw kan k'a faamu n'i y'a mɛn i b'i ka jamana dɛmɛ i b'i ka jamana dɛmɛ a faamuya cogo ani i ka tiɲɛ hakɛ kan mais n'i ma fɛn mun yɛrɛ faamu i bɛ mɔgɔ dɛmɛ o la cogo di donc mɔgɔ caman bɛ kɛlɛku o yɔrɔ la k'a sababu kɛ jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ tɛ ka fɛn fɔ jamanadenw ɲɛna mun b'a to an bɛ se ka faamuya yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ in taabolo la o ye kuma kun fɔlɔ ye filanan ye mun ye an ka kanw n'i y'u jateminɛ kanw bɛ lahaliya mun na lahaliya ɲumanw tɛ k'a sababu kɛ minɛn mun kan ka kɛ kan kɔnɔ a caman bɛ yen wagati caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ o minɛnw dafalen tɛ filɛli mun fana kan ka kɛ n'o ye ɲɛbila filɛli ye n'o b'a to kan tɛ attaquer o baaraw kɛlen tɛ o kɛcogo ɲuman na donc an bɛ se k'a fɔ o la an dɛmɛbaw n'olu ye MINUSMA ni fɛnw ye olu kan ka se ka an dɛmɛ ni filɛli minɛnw ye n'u b'a fɔ olu ma satellite drone ni fɛnw bɛ yen ninnu man ka se cogo si la ka na k'an ka kan attaquer k'a sɔrɔ an ma bɔ a kalama maintenant n'i y'o bɔ a la ni kan fana attaquera wagati de bɛ yen nɔ kan minɛn minnu b'u bolo u bɛ se ka kɛlɛ kunbɛn ka dan hakɛ dɔ de la n'o hakɛ sera a ka kan mɔgɔ wɛrɛw ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na far'u kan a bɛ se ka kɛ pankurun ye a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ka na dɛmɛ dɔw ma mais an b'a ye o si tɛ ka kɛ a kɛcogo ɲuman na donc o ye position fɔlɔ ye parce que an jɔlen don k'u makɔnɔ filanan ye mun ye n'u bɔra yɔrɔ la k'a fɔ k'u bɛ taa yɔrɔ la n'u bɛ taa ni dumuniw ni fɛnw ye an b'a ye u bɛ yɛlɛ minnu kan u b'u attaquer o b'a yira k'a fɔ minnu bɛ ka an kɛlɛ kunnafoni jɔnjɔn bɛ u bolo donc kunnafoni tɛ an bolo donc o ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu bɛ an ka armée taabolo la donc a ka kan bi an ka fɛɛrɛ wɛrɛw de tigɛ yanni an ka sigi k'u makɔnɔ u kana an ka denmisɛnninw bɔnɛ u nin na an kan ka taa ɲini u bɛ yɔrɔ min na ka t'u labɔ kelen kelen. d'accord an da bɛ se kosɛbɛ solution na sɔnni ayiwa Bukari Sangare e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ nin bingali wale ninnu fanga bonyani na Mali kɔnɔna na? ok n bɛ an lajɛlikɛ jama ani an lamɛnnikɛ jama n b'olu bɛɛ fo mun bɛ k'an lajɛ nin waati in na
mbe comme beaucoup y'a fɔ cogo min na fana dusu kasilen no bi I b'a fɔ malien bɛɛ dusu kasilen no mun kɛla Ndeliman donc an bɛ dɔw kɛ Ala ka hinɛ taabaw la Ala ka yafa kɛ u ma mun tora nin kɛlɛko in na alors n'an y'a ta k'a jate minɛ Ndeliman yɛrɛ a bɛ an sɔngo mara la n'o ye nord ye an kan ka ɲininkali dɔ kɛ parce que a mɛnna a bɛ waati damadamani bɔ sisan ni attaque modèle ma deli ka kɛ nord yan fana ni kalo damadamani bɛɛ la n'an bɛ kunnafoli suit kosɛbɛ an b'a sɔrɔ k'a fɔ ko jamana camancɛ yan fan de kun chauffelen don kosɛbɛ donc mun ye nord yan fan ye depuis accord kɔni kun signé na groupes armés signataires de l'accord mun ye o bolonɔ bila accord la ani Mali sɔrɔsiw kɛlɛ kun ma deli ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ attaque kelen-kelenw kun bɛ kɛ Tombouctou camp contre la ou bien Gao camp contre la mais a banbatɔ kun tɛ caya ka se niveau ma donc a ka ɲi an k'an segin kɔ dɔɔni parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka nin kɛlɛ in bɛ cogoya min na parce que fɔlɔ nord kɛlɛ tun bɛ ka kɛ nord la waati min na concentration tun bɛ nord de kan solution bɛɛ kun fɛngɛlen no apportelen no nord dɔrɔn de kan mais sisan bon a taara centre yan fan fana n'o ye jamana camancɛ yan fan ye donc a b'i b'a fɔ fana dɔɔni an bɛ ɲini ka ɲina nord ko quoi alors que nord la n'i y'a ta k'a jateminɛ groupe wɛrɛw bɛ ka développer n'o ye état islamique au grand sahara ye n'a y'a ta k'a jateminɛ n'i ye frontière in yɛrɛ ta frontière kɔfɛla ta k'a lajɛ Niger yan fan na a ma mɛn kosɛbɛ tongo attaque dɔ delila ka kɛ Niger ka sɔrɔsiw fagala ye ani américain sɔrɔsiw fagala o yɔrɔ in na o dun man jan Ndeliman na kosɛbɛ Ndeliman fana man jan Inates la o yɔrɔ ninnu bɛɛ la groupe état islamique bɛ ka intervenir n'a y'a ta k'a jateminɛ fana groupe dɔw bɛ olu ye accord signé ou bien o donna processus kɔnɔna na n'u bɛ Menaka mara la n'o ye MSA ye n'o ye Gacha ye olu fana faralen no gouvernement kan pour que u bɛ se ka ni groupe terroriste in kɛlɛ ni groupe terroriste ninnu kɛlɛ cogoya min na donc a ka ɲi vraiment gouvernement ka stratégie la donc o ka vraiment segin kɔ dɔɔni k'a dɔn k'a fɔ ko camancɛ la a ka kalan sisan mais an man ɲi ka ɲina yɔrɔ tɔ ninnu kɔ donc o de n ka kuma fɔlɔ yɛrɛ nin ko in na fɔlɔ mais e faamuyali e bolo nin ko in bɛ se ka kɛ cogoya di Mali finitigilakaw de tɛ ka se k'u ɲɛsin a ma walima kelen ɲɛmaw de tɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka d'u ma alors a ka gɛlɛ k'a fɔ ko Mali finitigilakaw de tɛ ka se ka ɲɛsin a ma parce que n'i y'a mɛn finitigi fana dɔ de bɛ yen mun bɛ n'an ko ma homme politiques mun bɛ minɛ ɲɛnaman di finitigiw ma mun b'o finitigiw bila condition na pour que u ka se ka baara kɛ donc a ka gɛlɛ k'a fɔ ko an bɛ finitigiw jalaki nin fɛn in na an tɛ se ka finitigiw jalaki u b'u seko kɛ dɛ u b'u seko kɛ centre la u b'u seko kɛ nord la a fɔla cogo min na i b'a fɔ Bokum y'a fɔ cogo min na nin kɛlɛ in nansarakan na u b'a fɔ ko guerre asymétrique guerre min de don a tɛ i b'a fɔ i ɲɛ bɛ jugu la a filɛ nin ɲɛ ma ne bɛ yan nɔ donc an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka kɛlɛ kɛ o guerre tɛ jugu a dogolen don an cɛ la et puis waati dɔ fana na sɔrɔsi ninnu u ka baara ka gɛlɛ parce que n'u ye a fɔ k'u bɛ baara kɛ cogo dɔ la i b'a sɔrɔ des fois yɛrɛ a ka gɛlɛ parce que hali anw yɛrɛ tu la jugu ninnu b'an tu la donc a ka gɛlɛ an k'a dɔn k'a fɔ nin de ye jugu ye nin tɛ jugu ye donc o la sɔrɔsi ninnu je pense que pour que u ka baara ka se ka kɛ ka ɲɛ u mako bɛ renseignement ɲɛnama na renseignement fana a bɛ sɔrɔ cogoya min na a bɛ sɔrɔ service de renseignement bolo mais a bɛ sɔrɔ fana population civile bolo c'est pourquoi a ka ɲi fana sɔrɔsiw ani population civile olu cɛla ka ɲɛ kosɛbɛ bon an b'a dɔn kɔsara in na ONG caman bɛ baara kɛ la o cadre kɔnɔna na pour que u bɛ se k'o cɛw améliorer cogoya min na olu bɛ se ka renseignement di finitigilakaw ma cogoya min na Mamadu Konate ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ nin banbanci ninnu u fanga ye mun de ye n'u bɛ ka se ka nin mɔgɔ baden ninnu bɛɛ lajɛlen faga jamana kɔnɔna na u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ a nafolo a musaka mugu b'u bolo n'u bila baara min na u b'a k'a ɲɛma n'u ye ka kunnafoni ɲini anw ka finatigiw kan ani u bɛ minnu lajɛ ko mujugu ye olu kan n'u sigiyɔrɔw kan u b'o baara k'a cogo la o de y'a to fo bi u bɛ san sɔrɔ la an dɔrɔn tɛ dɛ an dɛmɛbaga minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamana camancɛ fana kɔrɔ an fɛ olu kan an balimaw kan ka min dɔn ko min kɛra Ndeliman a ɲɔgɔn kɛra ka tɛmɛ a b'a ɲɔgɔn mɛ kɛ sini fana fo ni Ala farala an kan cogo di ka da cogo di voilà cogo min na n bɛna dɔ f'i kan bari n y'a ye banbagaci ninnu b'u ɲɛsin anw ma ka tɛmɛ Faransi ka finatigiw kan ani MINUSMA ka finatigiw kan bari n yɛrɛ ka fiɲɛ dɔ de ye anw na min tɛ tɔ ninnu na a fiɲɛ dɔ ye min ye anw yɛrɛ ka kɛlɛkɛden minnu bɛ an ka jamana cakɛdaw la sigidaw la yen fɛ walasa k'u lafasa
o jamanadenw ninnu yɛrɛ dusulen tɛ a ɲɛma k'o baara kɛ ka da mun kan u yɛrɛ b'a fɔ an ye u ɲɛ b'a la olu ni minnu tɔɲɔgɔn minnu kan ka taa jamana lafasa olu dɔw bɔlen bɛ olu cɛla k'olu bila jamana yɔrɔ la kɛlɛkɛ yɔrɔ min na mun na bari olu faw ye généraux ye olu faw ye jamana finitigi la mɔgɔbaw ye olu bɛ se k'o ye cogo di ko dusu ka tila ka don olu kɔnɔ olu k'u nin di faso ye a kuma ka gɛlɛn an b'a f'u ye hali n'a y'o ye hali n'o bɛ yen a ye sabali a ye faso lajɛ mais a ka gɛlɛn adamadenw de don o ye kelen ye fila politiciens nɔ b'a la jamana ɲɛmaa nɔ b'a la mais ne b'a nɔ ka dɔgɔ nari ka tɛmɛ jamana signatigiw yɛrɛ ka ɲɛmaaw kan jamana ɲɛmaa tɛ surasi o a tɛ surasi a tɛ bɛrɛ dɔn a la a bɛ min dɔn a la o ye jamana yɛrɛ signatigiw ɲɛmaaw ye min fɔ a ye ni jamana signatigiw ɲɛmaaw kɛra maa ladiri ye k'u jɔ jɔyɔrɔ la mun bɛ faso fɛ k'a fɔ ni yɛlɛma min bɛ yen nin ka kɛ jamana signatigiw ka baara cogo la ni nin ma kɛ anw tɛ se ka anw jɔ an jɔyɔrɔ la wala an bɛ baara bila kɛ. mais ni jamana ɲɛma n'ale tɛ ka nimisi wasa sɔrɔ ayiwa o finitigi tila ka ɲɛma ninnu na mun na a t'u bɔ yen nɔ ka maaw bila yen minnu bɛna se ka nimisi wasa. balimakɛ y'a faamu jamana ɲɛma de kan k'o kɛ mɛnɛ ale fana o de y'ale ka fiɲɛ tɛ k'o kɛ a cogo la mun n'a tɛ k'o kɛ fa fana ka a nɛn bɔ a da kɔrɔ k'o fɔ an ye min kɛra Ogusagu a ye mun kɛ finatigiw ka ɲɛma n'o chef d'état-major a y'o de bɔ yen a ye jɔn bila nɔ na o ka dan kan maa dun n'i ka dankan de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ décision foyi ta n'i ka dankan sen t'a la alors sɔrɔsiw yɛrɛ ka baara tacogo la dankan yɛrɛ de ale yɛrɛ de bɛ yamaruyabaw ta mun ye lafasali kɛcogo ye an ka sigidaw la o yɔrɔ kɔni tɛ fana sanction ye ani an ka finatigi dɔw bɛ cɛfarinw don cɛfarin Mali la dɛ cɛfarinw bɛ Mali la u ma ca mais u bɛ yen mais u t'u jɔyɔrɔ la olu découragé ni mun ye n'u bila ka taa jamana wɛrɛ kan u b'u bila yan u tɛ foyi la u tɛ baara foyi la Bamakɔ yan yala ci wɛrɛ ko minnu tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn ni kɛlɛ lawaleli ciw ye. d'accord Konate an bɛ tila ka kuma d'i ma sɔɔni Boubacar Bokoum ayiwa min ye kunnafoni sɔrɔli finitigilakaw fɛ n'o ye service de renseignement ye Mali taw nafa kɛlen don jumɛnw de. bon n'i y'a jateminɛ a bɛɛ ye politique ko kuma kelen in de parce que a ye yɔrɔ min fɔ ne hakili la sɔrɔsi mun ja man gɛlɛn mun t'a yɛrɛ di o tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la mais e bɛ taa i bɛ faga donc o b'a yira k'a fɔ i ma ban k'i yɛrɛ di a ye fiɲɛ mun fɔ tiɲɛ don dɛ a b'an ka armée kɔnɔ gɛlɛyaw b'an armée dɔrɔn tɛ o yɔrɔ tɛ Mali la bi mun i b'a fɔ maa min ni jɔyɔrɔ min ka kan k'o de bilalen don o yɔrɔ la o ye gɛlɛyaba ye an ka jamana yɛrɛ taabolo ni mara hukumu kɔnɔna na mais n'i y'a jateminɛ jamana ɲɛmaa jɔyɔrɔba ye yɔrɔ min ye nin ko in na o ye mun ye parce que jamana ɲɛmaa e de y'i kali ko e bɛ jamana lakana donc a fɛɛrɛw b'i kɔnɔ mais n'i y'a jateminɛ taabolo kɔnɔ u bɛ ka fɛɛrɛw de tigɛ kɛlɛ yɛrɛ kana kɛ a kɛcogo ɲuman na o de la an b'a fɔ jɔnni bɛ k'o kɛ o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'a ka politiciens ye parce que kɛlɛ in tɛ marifa kɛlɛ ye comme a y'a fɔ cogo min na guerre asymétrique don mais guerre asymétrique dɔrɔn tɛ nafolo kasabi mun bɛ an ka dugukolo jukɔrɔ nazaraw mago bɛ o la donc o bɛ yɔrɔ yɔrɔ lafiya t'o jamana ninnu kɔnɔ donc nazaraw de bɛ ka djihadiste ninnu bila non olu de don djihadiste tɛ marifa dilan u tɛ carburant dilan mun de bɛ yen donc olu de bilalen don baara la ka an jasibuya pour que ka an ɲɔngiri an ka sɔn u ka kɛta n'u ka fɔtaw ma na an b'a fɔ a ma la théorie du choc mais toujours faamuyali kɔnɔna na u t'a dilan mais est-ce que u tɛ se k'a san u b'a san jɔn bolo u b'a san an farafin jamanaw de bolo wa o nazara kelenw de t'a feerebaw ye faransi yɛrɛ ye marifa ko yɛrɛ kisa la faransi jɔyɔrɔba de bɛ marifa feere ni marifa san hukumu kɔnɔna na donc o tɛ se ka kɛ o ka bɛn tiɲɛ ma o k'a san n'u ka wari ye an bɛ sɔn parce que o fana bɛ kɛlɛ dɔ de la mais ni anw ko an mago bɛ marifa sugu dɔw la ani minɛn sugu dɔw la o minɛnw olu sɔrɔli man nɔgɔn an bolo mun na sabula bi in na ninnu jamana ninnu 2014 hakililajigi la kɔnɔna kɛlen kɔfɛ François Hollande a ye compagnie française des mines k'o dilan faransi tɔgɔ la quand bien même professeur Ablaye Niang nan'a fɔ yan ambassadeur ko tiɲɛ tɛ mais an b'a yir'u la k'a fɔ tiɲɛ don an b'a kalama u nana an ka dugukolo ɲinini de kama mais fɛɛrɛ de b'o la a tɛ se ka taa ten
D'accord, mais n'an segira kana kunnafoni ko in na service de renseignement ninnu est-ce que u nafa yelen do an ka jamana kɛlɛkɛyɔrɔw la non anw tɛ se ka renseignement sɔrɔ k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ sanfɛ minnu bɛ renseignement dɔn ni anw ye parce que bi bi in na n'i ko ko anw ka renseignement kɛ n'i ye rebelle ninnu jateminɛ mun de b'u bolo téléphone satellitaire b'u bolo u b'o bɔ min i ye téléphone satellitaire di i ye an ka sɔrɔsi jumɛn bolo a tɛ yen o donc n'i y'a mɛn renseignement a bɛ minɛn dɔ de kɔnɔ bi bi in na an n'an jɛɲɔgɔnw n'o y'a sɔrɔ u tilennen don an ye dɛ ni an fana sera k'a f'u ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la hakika la an n'u bɛ baara kɛ taabolo jumɛn na an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc ni o fɛɛrɛw tigɛra o b'a yira k'a fɔ bi an bɛ se k'a fɔ faransi ye bon e ta fanga bɛ e la pankuru yɔrɔ la e ka pankuru nati an b'a fɔ japon ye aw ka na ni satellitew ni fɛnw ye aw ka n'o sigi an b'a fɔ américains ye aw ka na ni nin ye an ka nin kɛ aw b'an dɛmɛ renseignement na maintenant n'an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a yira k'a fɔ jihadistes bɛ nin yɔrɔ masina in na mais yan'aw ka sɔrɔdasiw bila u ka taa u sen na ka t'o kɛlɛ pankurubaw bɛ tubabu ninnu bolo yen munna u t'o d'an ma u ye mun kɛ kɔnɔna yen nɔ avion ka na ka na bunteli kɛ ka mɔgɔw faga o tɛ se ka kɛ wa d'accord o bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ mais a bɛ dépend anw yɛrɛ b'a ɲini ni hakilina mun ye ani an bɛ se ka nafolo kasabi mun don nazaraw kun donc o de la n ye dugukolo ko nafolo ko yɔrɔ fɔ k'a yira u la k'a fɔ u tɛna ko anw cɛ ka ɲi o u bɛ na de k'a fɔ olu yɛrɛ mago bɛ hakɛ dɔ de la donc o hakɛ ɲinini kɔnɔna na n bɛ misaliya ta n'i ye mobili minnu ta Nations Unies mobili ninnu ta bi i tɛ mobili wɛrɛ y'a la o e bɛ farafin mobili jumɛn y'a la a bɛɛ ye japonaisew ye donc o b'a yira k'a fɔ o marché b'olu de bolo sogo marché bɛ dɔ bolo ji marché bɛ dɔ bolo donc a tilatilalen de don donc an bɛ ka 1885 an tilala yɔrɔ min na dɛ ok n bɛ kuma di ma Sangare Mamadu Daba Jawara ale ye ɲininkali dɔ tengu ko jamana lakanani kɔnɔna na sécurité d'état ale jɔyɔrɔ y'a la jumɛn de alors sécurité d'état n'o ye service de renseignement ye normalement ale jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye a kan ka kunnafoli de ɲini renseignement jɔnjɔn de ɲini k'a di an ka kɛlɛkɛden minnu bɛ terrain kan k'a di olu ma pour que olu bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogoya mun na c'est à dire a kan k'u prévenir yanni banbagaci ninnu ka se u ma ka u kɛlɛ ka walew kunbɛn mais n'i y'a ta k'a jateminɛ aw yɛrɛ ye caman fɔ yan nɔ a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan kalo kelen yɛrɛ de don attaque dɔ kɛra Burkesi o kɛra an ka finitigiw contre la banni caman kɛl'o la mɔgɔ mun ka ca ni mɔgɔ 40 ye o tola o la kalo kelen kɔfɛ n delimani in fana kɛra donc n'i y'a ta k'a jateminɛ bi bi in na an bɛ se k'an yɛrɛ ɲininka est-ce que service de renseignement a bɛ k'a ka baara kɛ a kɛcogo la donc an kan k'o ɲininkali kɛ vraiment je pense que bi bi in na défaillance dɔ bɛ sɔrɔ renseignement hukumu kɔnɔna na o de kosɔn bi bi in na sɔrɔdasiw u bɛ ka attaquer n'importe comment et puis fagali bɛ ka kɛ o contrôle la yɔrɔ caman na mais o bɛ se ka faamuya cogo di k'a fɔ ko ayiwa banbaji ninnu olu bɛ kunnafoni sɔrɔ an ka finitigilakaw kan ka tɛmɛ an ka finitigilakaw ka kunnafoni sɔrɔ olu kan normalement a man ka kɛ mais comme Bokum y'a fɔ cogoya min na je pense que défaillance caman de bɛ an ka appareil sécuritaire yɛrɛ kɔnɔna na défaillance b'a la c'est à dire depuis 2012 bon et puis a ka ɲi fana an ka segin kɔfɛ an ka analyse kɔnɔna na an ka faamuya k'a fɔ fɔlɔ yanni 2012 yɛrɛ ka se fɔlɔ Mali tun tɛ on ne faisait pas face à de telles guerres ni binganiwale ninnu dɔn donc 2012 kɛlen donc crise a ye Mali sɔrɔ mun kɛ Mali commencé la ka disposition ta sisan k'a yɛrɛ labɛn ni kɛlɛ modèle la donc a ka ɲi fana an k'a faamuya k'a fɔ ko ni crise a tɛ se ka kɛlɛ ka ban yɔrɔnin kelen a tɛ se ka kɛlɛ ka ban yɔrɔnin kelen don o don an fana bɛ kalanni de kɛ ninnu ka stratégie la an fana bɛ faamuyali de sɔrɔ u ka stratégie la peut-être que solution wɛrɛw de bɛ développer o kɔnɔna na an ka marabagaw fɛ pour que u bɛ se ka se o la cogoya min na mais o solution ninnu fana a ka ɲi an k'a faamuya k'a fɔ parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ solution min bɛ ka développer bi bi in na a caman ye solution de court terme de o dun de man ɲi ka kɛ vision ko kuma fɔla yan nɔ kuntagala an kan ka kuntagala jan de ɲɛɲini an ka nin kɛlɛ in na pour que
bi ka ta bi la ka taa don wɛrɛw la donc ni ɲɔgɔn erreur kana se ka an sɔrɔ cogoya mun na parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ n ko kuntagala surun o solution de bɛ ka ɲini an ka mɔgɔ fɛ n'i ye paix circuit ta k'a jateminɛ ou bien hali n'i yɛrɛ bɔra Mali kɔnɔ i taara jamana wɛrɛ la Burkina ninnu puce mun b'o bolo plan d'urgence sécuritaire donc olu bɛɛ ye solution kuntagala surun de alors que bi bi in na kɛlɛ in bon an bɛ se k'a fɔ a bantɔla tɛ sini wa a bantɔla tɛ sini kɛnɛ donc a ka ɲi an bɛ solution mun développer a ka kɛ solution kuntagala janw ye pour que bon kɛlɛ in ka se ka ban définitivement et puis bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na. d'accord kɛlɛ in tɛ ban sini wali sini kɛnɛ Mamadu Konate est ce que o kuma in bɛ an hakili sigi kosɛbɛ. a tɛ an hakili kɔni sigi mais ne bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ in na ne ko faransi de ye anw jagoya ka taa pankuru kolon san ka di an ka mɔgɔw ma wa. mais munna an ka mɔgɔw ta sɔnn'o sanni ma. an t'o de fɔ n ka kuma kun y'o de ye o faransi MINUSMA faransi anw yɛrɛ fɔlɔ kɛ anw bɛ ka minɛn kolon san ka di an ka mɔgɔw ma jɔn an jagoya an k'o kɛ an ye wari minnu kuruti poto la wariw taara min. an bɛ nafamago min fanga daga mɔgɔ ma tante n'u bɛ taa tɛnɛn kan hakɛ jumɛn de bɛ di a kelen la bɛɛ lajɛlen ma jɔn b'an jaga an k'o hakɛ sigi an yɛrɛ ye donc o jago ko di an ka mɔgɔ ma anw de don min ye kibaruya ɲinini musaka jumɛn de bilalen bɛ an ka sɔrɔsiɲɛmɔgɔw fan fɛ minnu bɛ an ka sigida ninnu na cɛmancɛ ni kɔrɔyan fan fɛ woroduyan fan fɛ walasa u ka se ka kibaruya ɲini u yɛrɛ ye joli de dir'u ma o kama putere foyi. a ye lajɛli kɛ fɔlɔ sa an kana a bɛɛ don ɲɔgɔn na n'an y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na mɔgɔw tɛ faamuyali kɛ a an tɛ bɔ an yɛrɛ la min kan kasara min bɛ k'an sɔrɔ bi in na a jubaju fɔlɔ anw yɛrɛ ye fɔlɔ a jubaju fɔlɔ anw yɛrɛ ka finati ɲɛmaaw ye fɔlɔ k'an ka o lajɛ an ka fɛɛrɛ ka yɛlɛma don o kɛcogo de la tant qu'an m'o lajɛ an ma yɛlɛma don o kɛcogo la hali ni diɲɛ bɛ na ten an tɛ ka bɔ an yɛrɛ la an tɛ ka kisi ni ma sini donc ne tɛ ka min fɔ o la ka fara o kan. a fɔra kɔsɔn in na san 2015 k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya ba dɔ ta ko san o san u bɛ miliyari 440 ani kɔ k'u b'o de don an ka lakana da fɛ. CFA wari la. ne ko aw jɔ b'an dɔn bi ka bɔ 2015 ka se bi ma o wari minnu donna an bɛ san joli la an bɛ san 2019 la ni san 3 in kɔnɔ donc miliyari a bɛ taa miliyari 700 ɲɔgɔn na a donna mun na. a kɛra cogo a minɛn bɛ cogo di an yɛrɛ ye kibaruya sɔrɔ ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ka bɔ k'a minɛn dɔw man ɲi mais an b'a dɔn an bɛ lahala jumɛn na bi ni nin musaka ninnu dunni an ka fangatigiw ka baara la an t'o dɔn maa si t'o dɔn fo k'o audit kɛ maa si t'o dɔn mais kibaruya min b'an bolo o kibaruya ye k'a fɔ ko a baara cogo man ɲi awa n'an ma fɛɛrɛ tigɛ hali sini a ti ɲɛ kɛlɛ fana ye jumɛn ye maa minnu bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn safari minnu bɛ anw cɛla mais n'i y'a kuma fɔ ka tɛmɛ a dɔw u bɛ ladilikanw di ladilikanw ti lamɛn baara min kan ka yɛlɛma sira min kɔ u b'a dɔw fɔ a ti lamɛn olu yɛrɛ kan ka kɛ tɛnɛn kan u bɔlen bɛ k'u bila yan wala k'u bila yɔrɔ wɛrɛ ten u yɛrɛ nafa ti yɔrɔ min na donc an bɛ se ka bɔ an yɛrɛ la cogo di an tɛ hali an ka nomination lajɛ an bɛ u b'an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ n'an ka signatigi ɲɛmɔgɔ minnu nommé ka jɔyɔrɔba d'u ma ne ko u ye jɔyɔrɔba d'u ma ka da mun de kan dɛ donc u ye mun de kɛ fɔlɔ dɛ an ka jamana signatigiw ye dɛ terrain kan quel fait d'arme u ye mun koba de kɛ dɛ u ye cɛfarinya ko jumɛn de kɛ dɛ n'u y'a to an ye nin jɔyɔrɔba in d'u ma ɲininkali gɛlɛn ayiwa bokum a ka dɔn min labɛn an minnu ye journaliste ye an ye ɲininkali caya o kama nin jamana ɲɛmɔgɔ ninnu kama n'u ye maa nommé a nin tigi ka papier mun ye n'an ma foyi ye fo n'a bɔra ko a taara peinture k'a taara ni école in kɛ o kɔrɔ ye ko u y'a nommé fu kan d'accord n bɛ kuma di ma sɔɔni bokum bɔlɔlɔ sanfɛ dɔ ye ɲininkali kɛ ko tant que kidal ko in ma ɲɛnabɔ est ce que an bɛ se k'an sigi ni nin ko banni ye ka d'a kan Sangare y'a fɔ sisan nin na k'a fɔ ko kɔsani in na jamana camancɛla de tun gannen don kosɛbɛ nka a sigilen filɛ nin ye tuguni ka taa kɔrɔnfɛla la tuguni. non mais kidal ko tɛ o mali ko de don parce que o de y'an ka problème parce que kidal MLNA ye problème nin daminɛ wagati min na an y'a f'u ɲɛna k'a fɔ c'est un problème d'insécurité nationale. U y'a fɔ an ye nɔ tamasɛkiw de bɛ yan fɛ an y'an t'o la camancɛ minɛna an bɛ k'a fɔ ye ko camancɛ ko kuma tɛ u tɛ k'a lamɛn Bamakɔ b'a kɔnɔ bibi na Mali yɛrɛ c'est un pays excusez-moi en voie de disparition an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna cogo di jamana t'an bolo bilen kana siga an bɛ ka ɲɔgɔn musalaha de i y'a faamu jamana maralen tɛ bilen cogoya foyi t'an bolo bi an b'an yɛrɛ de bolo ten parce que jamana maralen tɛ
donc n'an man kɔlɔsi tɔni fitini mun b'an bolo o fana bɛ na tila an na président bɛ yen gouvernement bɛ yen ko oui ninnu bɛɛ ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ an b'a fɔ minnu ma superstructure u bɛ yen ten mais gouvernance réelle tɛ yen o parce que n'o bɛ yen nɔ Kidali ko kuma min n'i y'a fɔ sisan i tɛn'o fɔ o donc o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ mara hukumu kɔnɔna na mais an bɛ k'an focaliser Kidali mun kan Kidali tɛ problème ye o problème ye Bamakɔ de ye cogo di parce que jamana bɛ mara cogo di jamana bɛ mara ni hakilina dɔ de ye n'i y'a ye hali an bɛ gɛlɛya sɔrɔ renseignement kɔnɔna na o y'a ye État ni jamanadenw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o sinon militaire ko tɛ o ni jamanaden b'a ka hakɛ sɔrɔ a sigiyɔrɔ la wajibi don ani État bɛ collaborer mais ni an bɛɛ sigilen don i ka hakɛ tɛ ka d'i ma maa min kan ka mun kɛ o tɛ d'o ma fo k'a kɛ ni e tɛ politicien soma ye ni e tɛ député ye ni e tɛ fanga kɔrɔmɔgɔ dɔ somɔgɔ ye e tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ o baara bɛ se ka ɲɛ cogo di donc an bɛ ka fɛn fɛn dilan n'i ye armée dilan n'i ma maa bila a kɔnɔ mun bɛ se a dilan cogo ɲuman na fu de b'i bolo n'i ye an ka kuma caman fɔ an ko ka centre d'étude stratégique ko k'o bila minanba kɔnɔ minan mun b'a to hakilinabaw bɛ se ka bɔ a kɔnɔ fɛɛrɛbaw bɛ tigɛ hakilina ɲumanw bɛ se ka sɔrɔ an ni nazaraw ka taabolo ni o bɛ pacte colonial kɔnɔ n'o o b'a yira k'a fɔ bi kuluba mun ni président filɛ nin ye a kɔnɔ bi Mali ta tɛ office du Niger o t'an ta ye Samanko t'an ta ye Marikala t'an ta ye pont mun bɛ yen nɔ o t'an ta ye o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ hali bi tubabuw kun ye gara mun don an sen na an ma se k'an yɛrɛ bɔ o minan kɔnɔ o de la n b'a fɔ n balimakɛ ye n'i y'a ye an bɛ faransi fɔ parce que gɛlɛya dɔ bɛ an kɔnɔ yan o b'a yira k'a fɔ u y'an bila minan dɔ kɔnɔ an yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ fɛn suguya wɛrɛ ye fɛn mun t'an dɔ ye donc n'an yɛrɛ m'an jɔyɔrɔ fa k'o ko kɛlɛ est ce que mais n'i y'a mɛn i b'i jɔyɔrɔ fa o t'a kɛ i kɛra i yɛrɛ ye wa parce que kalan de ye fɛn bɛɛ ye o an ye mun de kalan nafigiya suɲɛli nanbara ani maalangoloya depuis 91 an b'o de minan kɔnɔ donc e bɛ se k'a fɔ o maa kelen ma maa min ye jamana janfa ka jamana bila a sentigɛ samara kɔnɔ e b'a fɔ o maa kelen ma ko k'a fɔ n'a fɔ aw jɔlen ɲɛna ko wayi ne ye zon ye a ye na minɛ o ti ɲɛ o donc anw de bɛ fɛɛrɛw tigɛ maa minnu ma lanɔgɔ bi olu de bɛ kan ka jamana bɔ nin dingɛ in kɔnɔ donc an kan ka hakilijakabɔ de kɛ k'a faamu k'a fɔ kɛlɛ in jubaju in an bɛ k'a ɲini yɔrɔ min na yen tɛ mɔgɔ minnu fana kɛlen don ka jamana janfa f'an k'olu fana wele k'u bila bɔgɔ jeninen kan ka tiɲɛ f'u ɲɛna. d'accord Sangare est ce que sɔnna Bokum ka nin kuma in ma ko jamana maralen tɛ bi. alors je pense que Bokum ye kuma mun fɔ tiɲɛ de don parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲinini kɛ Mali crise kan o bɛɛ bɛ problème de gouvernance fɔ Mali crise la i tɛ se ka crise in voilà marako gɛlɛya o gɛlɛya o problème parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ c'est vrai que démocratie an donna démocratie la mɔgɔw ka faamuyali la démocratie clé a kun kan ka permet pour que fanga bɛ se ka di maradenw ma cogoya min na olu bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogoya min na a ma kɛ ten n'i y'a ta ka jate an bɛ problème fɛn fɛn dénoncer la bi problème de corruption n'o ye yuruguyurugu ye a ye nafigiya mun fɔ ani le fait que mɔgɔw t'u yɛrɛ di jamana ma et puis o bɛ ka jamana kɛ kɔfɛ fɛn o bɛɛ daminɛna démocratie ko tile in na sinon fɔlɔ n'i y'a ta k'a jate minɛ Mali kun ka di maliyɛnw ye kosɛbɛ et puis yuruguyurugu ani an bɛ problème fɛn fɛn dɔn bi bi in na o kun tɛ yen kosɛbɛ donc démocratie a yɛrɛ c'est vrai que ko ɲuman de don et puis a laɲinina an ka partenaires fɛ fana an ka se ka adopter ni décentralisation fana nana mun kɛ n'o ye mara segiso ye k'a permet an ka burusi kɔnɔnaw na marabagaw ka kɛ olu yɛrɛ ye o ma se ka solution di an ma an ka gɛlɛyaw la donc an ka ɲi ka hali bi an yɛrɛ ɲininka qu'est-ce qui ne va pas réellement parce que n'i ye nin ta k'a jateminɛ je pense que n'i ye secteur fɛn fɛn lajɛ Mali kɔnɔ problème b'a secteur bɛɛ la et puis a y'a fɔ cogo min na hakɛ ko fana b'a la parce que maliyɛnw bi bi in na n'i y'a ye u tɛ hali collaborer ni an ka finitigilakaw ye parce que u ka faamuyali la fana u t'u ka u ka hakɛw sɔrɔ et puis marabaga ninnu tɛ ka mara kɛ ka ɲɛ hakɛ ye mun ye hadamadenw u b'u ka sigiyɔrɔw la a ka ɲi u ka ji sɔrɔ a ka ɲi u ka kalan sɔrɔ a ka ɲi u ka sira ɲumanw sɔrɔ mais bi bi in na n'i y'a ta ka jateminɛ o problème bɛɛ bɛ Mali la donc ce qui fait que réellement bi bi in na mɔgɔw t'u yɛrɛ di ka jamana
accompagner ou ka jamana marabagaw accompagner pour que jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya mun na donc n b'a ka kuma sɔn ji la o yɔrɔ la. D'accord. Ayiwa Konate, est-ce que bibi na min ye Mali ayiwa groupe armé n'o ye kulu minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan kan est-ce que olu bɛ k'u sen don nin baara in na wa? Non, o tɛ k'u sen don a la kosɛbɛ ne kɔni fɛ an ye u ka marifa bila ko baara minnu daminɛ hali boli bɛ sen na olu ka maa minnu ye marifa bila n'u kan ka fara an ka finatigiw kan ka se ka lakana dɔw sabati ɲɔgɔn fɛ o baaraw bɛ sen hali bi aw yɛrɛ hakili b'a la Gawo a ma mɛn ten olu tun bɛ baara yɔrɔ min na u taara bɔnbu don yɔrɔ la yen fo maa caman sara la a yɛrɛ k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ tun b'u cɛla min sen tun bɛ yen o kɛlɛ ninnu na o bɛɛ ye problème ye o bɛɛ ye jɔrɔnako ye mun b'a to olu yɛrɛ sen ma se ka don nin na fɔlɔ k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ don a cogo la. Justement o bɛ se ka faamuya cogo di olu wulila k'u b'u ka yɔrɔw territoires défend k'u ka hakɛw k'o laɲini donc bi na n'olu tɛ ka ayiwa finitigilakaw dɛmɛ ka kunnafoni sɔrɔ walasa ka ni ayiwa bingani wale ninnu kunbɛn o kɔrɔ ye olu yɛrɛ tɛ kɛnɛ in dɔn de wa walima kelen u tɛ fɛ k'u sen don a la de. Bon ni ko komu ka ca groupe armé o CMA b'a la plateforme b'a la voilà o ka jɔyɔrɔw tɛ kelen ye o ka ca bon an tɛ k'u bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ mais an bɛ min fɔ dɔrɔn bakurubaya la c'est que sɛbɛn dɔ de b'u ni jamana cɛ o sɛbɛn waleyali hali bi gɛlɛyaw b'a la bon o ye fɛn ye min bɛ ka u ka dɛmɛ nali bali dɔɔnin ko gɛlɛya to sen na est ce que lakana bɛ se ka sabati a ka gɛlɛn a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya kojugu a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a bɛ se ka sabati yɔrɔ mun na o ye yɔrɔ mun na an ka finatigiw sago bɛ se ka sɔrɔ an b'a fɔ u bɛ yɔrɔ mun na u sago bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ mun lakana la o yɔrɔ yɛrɛ dilan anw bɛ ka kɛlɛ fɔlɔ donc n'an yɛrɛ sera ka o yɔrɔ matarafa o bɛ dɔ bɔ a la an bɛ sɔrɔ k'an ɲɛsin yɔrɔ tɔ ma yɔrɔ mun t'an ka mara kɔnɔ fɔlɔ mais o si de kelen tɛ o bɛɛ de bɛ ka na ni nin kasara ye tan dɔw fana bɛ banbagaci ninnu na mun fana ni terroriste ninnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a dɔw balimaw n'u faw n'u fɛnw b'u la yen an kana ɲinɛ han 2013 an kɔrɔ 2012 an kɔrɔ u caman tun ye kulu kelen koyi mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ o kɔ u caman tun ye kulu kelen koyi k'u farala ka bɔ ɲɔgɔn na de mais hali bi bon lien dɔ bɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais o ye anw ka ɲɛmaaw yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ minnu tigɛ u bɛ nin bɛɛ kalama o nin si tɛ ko kura ye olu bolo u bɛ nin bɛɛ kalama donc olu de kan ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ninnu si kana kɛ kɔlɔlɔ ye u ka baara tacogo la bon ni jamana ɲɛmaaw kɔni m'u jɔ o jɔyɔrɔ la fɛn bɛ segin ka na olu de ma koyi anw tɛna taa nin kɛ u place la koyi olu de bɛ sara a kama koyi olu de tara a kama koyi anw tɛ o donc pour de k'u jɔ jamana ɲɛmaa k'i jɔ jɔyɔrɔ la finitigiw ɲɛmaaw k'u jɔ jɔyɔrɔ la tant que ni o ma kɛ an bɛ fɛn min an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ dɔ de bɛ fara ka dɔ de bɔ a la arme feere kuma min fɔra arme bɛɛ n'a fɔra ko faransi arme feere russe arme feere hali Chine jamana développé caman bɛ arme feere a kɔrɔ de k'u gouvernement bɛ arme ta ka taa feere mɔgɔw ma ten o yɔrɔ bɛɛ la banbagaci bɛ yen o marché nord bɛ yen o hali n'a ye marché nord ko yɛrɛ to yen an kɛrɛfɛ jamana in kan yan dɔw bɛ arme sɔrɔ dɔw bɛ arme feere an ka terroriste dɔw ma o siraw bɛ yen o donnen don dɔw fɛ o bɛ arme san jamana ninnu fɛ k'a fɔ u bɛ na n'u ka lakana kama u yɛrɛ ka finatigi ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ dɔw ta u la k'o feere terroriste ni rebelle dɔw ma jamana dɔw kɔnɔ o ko bɛ sen na a mɛnna depuis Sierra Leone ni Libéria ninnu kɛlɛ ninnu o ko ninnu dɔnnen don a bɛɛ tɛ ko faransi b'a ta ka na feere an ka banbagaciw ma a bɛɛ tɛ ko Chine b'a ta ka na feere an ka banbagaciw ma direct non a dɔw tɛ ten dɔw bɛ sɔn hali an ka kɛrɛfɛ jamana dɔw fɛ minnu b'a feere ka wari ɲini tafikanw ka feere ka wari ɲini a la donc an ka na focus bɛ min kan sisan o ye anw yɛrɛ ka finatigiw yala u labɛnnen don wa yala u kalannen don u labɛnnen don kɛlɛ in kama wa yala u bɛ se ka kɛlɛ in kɛ fɛn min b'u bolo musaka min b'u bolo maramata min b'u bolo yala olu bɛ se ka kɛlɛ in kɛ se damayira la ni o ye cogo di o de kan ka kɛ anw ka priorité fɔlɔ i tɛ miiri ta fɛn kan a kɛ don nin kuma in c'est très important Touré nin ye jamana ko a y'a to an ka fɛn dɔ fɔ k'a s'a dan na quoi i sago tɛ fɛn min na ni e y'i nin da o kan k'a sɔrɔ e sago min na e bɛ ɲinɛ o kɔ e bɛ se k'i sago sɔrɔ cogo e bɛ se ka bɔ i yɛrɛ la cogo di an sago bɛ min na o ye min b'an bolo fɔlɔ o y'an yɛrɛ ka armée ye fɔlɔ donc an k'a to an k'o labɛn a labɛn cogo la an sago b'o de la fɔlɔ n'an ser'o la an sago tɛ min na an b'a ɲini ka fɛɛrɛ tigɛ walasa an ka se k'o don an sago la ne bolo fɛn bɛ kɛ i bɛ fɛɛrɛ a baara yɛrɛ ye fɛɛrɛ de ye baara b'a fɛɛrɛ de bolo n'i ma baara fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔ dɔrɔn i ka baara kɛ bɛ kɛ sanjiko wɔsi
D'accord, beaucoup me fait ka mun fɔ a ɲɛna dɔrɔn maa si tɛ se ka kɛ barani kɔnɔ ko i bɛ kɛ i kelen ye n'i y'a mɛn armée a bɛ minɛn dɔ de kɔnɔ an ka armée tɛ se ka kɛ armée ye n'anw ni tɔw bolo tɛ ɲɔgɔn bolo c'est pas possible n'i y'a ye n bɛ faransi ko kuma fɔ n bɛ fɛ k'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn u nakun tɛ an dɛmɛli ye jɛlenya la tiɲɛ yɛrɛ kan n'i y'a jateminɛ attaque minnu bɛ kɛ i delila k'a mɛn ko Asuya ka kan dɔ attaquera fɔlɔ ko Sema ka kan dɔ attaquera fɔlɔ wa a ma kɛ o donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ gɛlɛya dɔw de bɛ yen nɔ a bɛ ɲina pas que a bɛ ɲina n bɛ fɛ ka mun fɔ a ɲɛna a k'a faamu k'a fɔ an bɛ fɛ ka mun fɔ c'est-à-dire jamana ɲɛmaaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an b'a fɔ mun ma cadre de réflexion stratégique fan kelen tɛ paramètre caman de bɛ conflit in kɔnɔ o de y'a to an b'a fɔ conflit ye asymétrie ye n'i y'i focaliser armée malienne dɔrɔn kan i bolo b'a jɛ jamana ɲɛmaa kun y'a yira k'a fɔ ko plus jamais ça ko nin ko tɛ kɛ bilen o kɔfɛ est ce que walew taara e yɛrɛ bolo minnu sera ka nafa ɲa kɛnɛ kan wa mais n'i ma kɛlɛ faamu vision t'i la kɛlɛ in kama i bɛ se ka na ni fɛɛrɛ ye cogo di parce que n'olu y'a jateminɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasi ko don i ye sɔrɔdasi dɔ bɔ i nana ni sɔrɔdasi wɛrɛ ye problème ma bɔ a nɔ la o ale bɛ k'a fɔ cogo min na hali n'i ye hiérarchie militaire nin bɛɛ de falen i bɛ na ni mun wɛrɛ ye c'est les mêmes soldats qui répondent à la réalité de la gouvernance politique donc n'i y'u bila ka taa o kɛlɛ kelen na u bɛ ci o kɛlɛ kelen na parce que kɛlɛ cogoya ma faamu donc an bɛ fɛ k'a yir'u la dɔrɔn k'a fɔ kɛlɛ in jubaju yɛrɛ bɛ sɛmɛnɛ bɛ maa minnu na an n'olu de kan ka jɛ ka baara kɛ bi bi in na n'i y'a lajɛ n bɛ mun f'i ɲɛna n'i ye Kidal ta 2014 u nana ni compagnie française min ye n'i ye Kidal ta bi k'a fɔ bon France a ye na an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka Tessalit ta sisan i ka Tessalit kɛ base kelen ye i k'a fɔ Rusiw ye u ka na ni avion Sukhoi ye i k'a fɔ Américains ye u ka na n'u ka avion est ce que n'i y'a fɔ ten nɔ dɔrɔn u bɛ sinɔn ka na n'a ye u bɛ na n'a ye parce que bɛɛ de hakili la Mali bɛ yɔrɔ min na bi convergence de bɛ Mali la Mali kɛlen don point central diɲɛ bɛɛ bɛ yen munna Nations Unies y'u wele u nana donc ni anw y'u wele n ko bɛ na anw de ka demande la mais il faut que hakilina dɔ de ka proposition dɔ de ka kɛ anw bolo ka taa o fan fɛ an b'a fɔ u ka na mun na u ka na an dɛmɛ ni hakilina jumɛn ye ni taabolo jumɛn ye n'u nana n'o marifaw ye n'i ye Tessalit kɛ base ye sisan i ye base kelen sigi Seware ye et que problème mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ ni satellite y'a jateminɛ k'a fɔ problème bɛ nin yɔrɔ in na avion Sukhoi dɔ ka bɔ en 5 minutes a bɛ t'o yɔrɔ bombarder ka segin ka na kɛlɛ ma ban wa mais ni aw ko k'aw bɛ sɔrɔdasiw ta denmisɛnnin fitininw san 17 san 18 k'aw b'olu former en 6 mois olu ka taa djihadistes kɛlɛ ni marifa fitininw ye o bɛ ɲɛ sɔrɔ cogo jumɛn na a ka o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o ko bɛ se ka kunbɛn cogo di la Sangare bingani waleba ninnu alors o ko bɛ kunbɛn cogoya min na ne dalen don a la k'a fɔ accord n'o ye tɛgɛ da mun kɛra papier mun na Mali ni banbagaci mun bɛ jamana kɔrɔ yan fan fɛ o accord ye hali bi a ka ɲi Mali ka segin accord ko in na ka se ka armée reconstituée former parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ fana ni ko in kɛla yɔrɔ min na a ka ɲi fana an k'a fɔ k'a fɔ yɔrɔ sumalenba tun tɛ c'est vrai que attaque tun tɛ ka kɛ contre l'armée malienne Mali ka sɔrɔdasiw contre la mais n'i y'a ta k'a jateminɛ kɛlɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ in na ka caya fulaw ni dawusakuw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ ninnu fana a mɛnna a bɛ kɛ depuis les années 90 a daminɛ ninnu na o kɛlɛ in bɛ ka kɛ donc a ka ɲi fana an ka se ka armée reconstituée sɔrɔ o armée reconstituée o kɔrɔ ye jumɛn ye armée ka kɛ k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen de b'a la i ye Acheya kuma min fɔ dɛ i ko Acheya ka kan dɔ ma deli ka attaquer o b'a sɔrɔ Bokum de y'a fɔ donc n'i y'a ta k'a jateminɛ hali Sema mɔgɔw je pense que attaque kɛlen olu yɛrɛ y'a kuma fɔ ka porte-parole ko bon ko urgence de bɛ yen sisan pour que armée reconstituée ka se ka fara ɲɔgɔn kan Mali armée ani olu ka armée ka se ka DDR mise en œuvre kɛ a ka se ka accélérer cogoya min na n'a accéléré je pense bien que en tout cas an bɛ se ka nin attaque nin dɔ prévenir nord yan fan na o ye fɔlɔ ye maintenant filanan i bɔra k'a fɔ ko président de la république yɛrɛ ko plus jamais ça bon plus jamais ça je pense que a y'a fɔ parce que a dusukun kasilen don puisque mais a ka ɲi fana a k'a faamuya k'a fɔ ko ni kɛlɛ ninnu ani ni attaque ninnu pour que a ka se ka ban Bokum y'a kuma fɔ a solution tɛ n ka chef d'état-major falen mɔgɔ wɛrɛ la
a solution to ye a solution ye mun ye donc n ka se ka vision kuntagalajan sɔrɔ c'est-à-dire n ka solution sɔrɔ solution mun ye solution kuntagalajan ye et puis baara ka se ka kɛ san caman kɔnɔna na pour que en tout cas an bɛ se ka nin crise an bɛ se ka a laban cogoya min na n ka kuma sabanan n bɛ fɛ ka mun fana fɔ je pense que hali bi sa an bɛ segin mara kan mais mara aussi an ka se ka segin sɔrɔsiw ni population civile olu ka relation je pense que renseignement a fanba bɛ sɔrɔ yɔrɔ la hali ni service de renseignement yɛrɛ tɛ mais population yɛrɛ n'o olu ni sɔrɔsiw cɛ ka ɲi bon u bɛ se ka kunnafoni caman di sɔrɔsiw ma hali ni u ye juguw natɔla ye sɔrɔsiw fanfɛla yɔrɔ la u bɛ se ka kunnafoni di u ma u bɛ se k'o kɛlɛ cogoya min na c'est vrai que Ndelimane ka attaque a kɛra cogoya min na attaque complexe de don an ye mun faamuya a la a fɔra k'a fɔ ko camion dɔ de tun bɔra k'a bɛ taa dumuni ɲini ka na di sɔrɔsiw ma kan kɔnɔna na o camion o chauffeur de o y'o de attaqué ka sɔrɔ ka u ka mugujugu ninnu don o kɔnɔna na ka na don kan kɔnɔna na mais an kɔni bɛ se k'a fɔ a caman na prévention bɛ se ka kɛ ni population ni sɔrɔsiw cɛ ka ɲi kosɛbɛ. d'accord ayiwa Konate e bolo jaabi jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nin ko la. oui ne bɛ se ka mun fɔ asymétrie ko ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ dɔnnen don sa an tɛ kɛlɛ tɛ jamana ni jamana kɛ tun kɛlɛ bɛ jamana ni banbagaciw dɔw cɛ a kɛlɛ cogo tɛ kelen ye ninnu bɛ dogo dogo mɔgɔw cɛla ka ninnu kɛlɛ o de asymétrie donnen don bɛɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ b'a dɔn sɔrɔsiw b'a dɔn an b'u kalan a la u ka ekɔliw la u b'a dɔn problème t'u ye problème ye gouvernance de ye dɔ y'a kuma fɔ jamana ko gouvernance i tɛ se k'a fɔ fana ko jamana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ale ka fɛn caman bɛ yen ale ɲininkali de kɛ fingatigi ɲɛmɔgɔw la u bɛ conseil min d'a ma a bɛ fɛn dɔ ta ka da u kan donc n'i y'a ye o kɔnɔna na baaraw bɛ ka kɛ ka ɲɛ e de bɛ décision courage ta k'a fɔ bon o b'a sɔrɔ mun bɛ ka ladi olu t'a ɲɛdɔn wala olu t'a a dɔnbaganaw ye i bɛ dɔnbagana ɲini u cɛla ka na n'o ye k'a fɔ ko n'i ye fingatigi ɲɛma ninnu dɔw falen ko yɛlɛma tɛ don ko la o tɛ tiɲɛ ye dɛ a kɛra jamana dɔw kan o tɛ tiɲɛ ye dɛ n'i y'a dɔnbaganaw bila a ɲɛfɛ k'a f'u ye u mana yamaruya minnu ta ka yɛlɛma minnu fɔ k'o kan ka don baarakɛso la k'i bɛ sɔn o ma ka don a la walahi yɛlɛma bɛ don ko kɛcogo la mais an bɛ kuma ni mɔgɔ an bɛ ka kuma min fɔ an t'a fɔ an kun fɛ an b'a milieu kɔnɔ de minnu bɛ taa marifa ta ka t'u nin di dɛ wala u ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la parce que u yamaruyalen ko ka taa u bɛ taa tuma dɔ la ka sɔrɔ a man d'u ye han a y'a dilan ko a bɛɛ cɛfarin a bɛɛ tɛ cɛfarin ye koyi n'a fɔra taa yan fɛ n'i ma taa de gɛn u bɛ taa de parce que ordre d'u ma donc n'u taara o sigiyɔrɔ in na fɛn min kan ka dusu don olu kɔnɔ n'o ye k'a dɔn u ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara kɛ ni lagira ye maa min ni min ka kan o bɛ ka bila yen hali ni lasali de d'u ma u bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye hali ni ma marifa d'u ma u bɛ kɛlɛ n'u bolo lankolon u bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye u bɛ dusu d'u kɔnɔ k'a fɔ maa min b'an sanfɛ olu tɛ ka an ka kɛlɛ in kɛ wari sɔrɔ sira ye u tɛ ka kɛlɛ in kɛ yɛrɛ ko ye u bɛ ka kɛ jamana ko de ye hali n'u bɛ kɛlɛ kɛ ni bere u bɛ bere sɔrɔ kɛlɛ kɛ n'a ye u b'a k'a ɲɛma mais o mesure talen tɛ o baaraw kɛcogo an ɲɛ b'a la piya min kan ka yɛlɛma mais yɛlɛma tɛ ka don a la parce que nin kɛcogo in minnu bɛ sanfɛ a b'olu arranger jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye maa min ye fana a courage t'a la ka na ni changement radical dɔ ye ninnu ka baara kɛcogo la. d'accord n'an ma to o sira fɛ an bɛ to nin kuma laban min ye an bɛ to nin kuma caman fɔ in na ministre faransiya kɛ taara ni cɛ ne bɛ nin bɛɛ kalama ni sɛbɛnni kɛ nin fɛn caman kan e turu b'a dɔn ni fɛn caman fɔ nin kan ni sɛbɛnni caman kɛ nin kan e b'a caman dɔn ne m'a fɔ faransi kan ye dɛ n m'a fɔ ministre kan ye dɛ n ye fɛn caman fɔ nin kan a b'a dɔn mais ne fɛ fɛn bɛɛ fɛɛrɛ de ye n'an ɲɛsin an yɛrɛ ma fɔlɔ wallahi n'an ɲɛsin an yɛrɛ ma fɔlɔ. d'accord a faamuna Bokum Sangare y'a yira sisan na ko walasa ka nin ko in ban fo dugudenw fana olu ni finitigilakaw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi bi in na danaya nin kolo fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ se ka kɛ n'o o bɛ se ka sabati. ni mara seginna so a bɛ ko caman nɔgɔya parce que an b'a fɔ mun ma décentralisation et le développement local à la base n'i ye olu fɛnw nati parce que o b'a yira k'a fɔ ɲɛmaa mun bɛ bila dugu kɔnɔ u ni dugudenw bɛ ɲɔgɔn kan fɔ donc janfa tɛ yen mais n'i ye maa wɛrɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na maa wɛrɛ mara u taabolow tɛ kelen ye u ka hakilinaw tɛ kelen ye o ye gɛlɛyaba ye mun ye bɛ gouvernance niveau la donc n'i bɛ fɛ baara ka ɲɛ a ɲɛ yɛrɛ ma a ka kan bi bi in na an ka fɛɛrɛ tigɛ mara seginni so a ka waleya walasa dugudenw o ni finitigilakaw ka jɛ ka baara kɛ ayiwa an bɛ foli lase Bukari Sangare ma n'ale bɛ baara kɛ Institut d'études de sécurité la ISS Bamako ayiwa Boubacar Bokum ale ye jateminɛkɛla ye politique ko dɔnbagana don Mamadou Konate ale ye lakanako dɔnbagana ye ale ye cabinet donko o ɲɛmaa ye ayiwa jaw labɛnba o ni nɛgɛ karafe juru la Peting Jara ani Nuhum Jire ne ye Muhamadu Ture aw kan bɛ sini sigi ka fɔ ba kɛnɛ wɛrɛ kan.
Le Grand Dialogue. sigi ka fɔ ba idawani wa maqaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauni. Chaîne Beri sigi ka fɔ ba.